with the bacteria called as Brucella, right? The name of the bacteria is Brucella and the disease is what you call as brucellosis. And this disease has got so many synonyms. It is also called Banks disease, Crimean fever, Mediterranean fever, rock fever, undulant fever. Okay, it has got so many names. It is a zoonotic disease transmitted from animals to human. Okay, also the transmission is possible from human to human. Okay, so many animals can be infected with Brucella. Even the cow milk can contain Brucella bacteria, which if not properly cooked, human can get infected. Okay, so we'll discuss this topic called as brucellosis caused by bacteria called as Brucella under the following headings. Okay, so should I start? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's start with introduction. So brucellosis is a bacterial zoonosis. Okay, it is a bacterial disease transmitted from animals. That's why it is called bacterial zoonosis. It is transmitted directly or indirectly to humans from infected animals. Okay, from infected animals such as rats, pigs, goats, sheep, cattle, buffaloes. It can affect, it is affecting 500,000 people. Okay, 5 lakh people annually worldwide. Okay. It is acquired by ingestion. Okay, ingestion, inhalation, mucus or percutaneous exposure. That means either by eating or by by breathing. Okay, even by contact with the skin. Okay, even by accidental injection of live vaccine strains of Brucella abortus and Brucella militensis. Now it has got so many species. Some of the species commonly causing human infection and animal infection are Brucella abortus. Okay, Brucella militensis. Okay. Brucella militensis and Brucella suis were used in bioterrorism. Now, some of these Brucella, they are highly infectious. Okay, they are highly infectious. They may even kill the patient. Okay, so they even used to be used in the bioterrorism. Okay, they can be used in a biological warfare, bioterrorism. So there are so many animals which can cause transmission of brucellosis. Okay, and the mode of infection can be ingestion, inhalation, percutaneous exposure, or even accidental injection. Okay. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Can I move on to the next slide? Yes, sir. Okay. Now, how the name Brucella came? It is named after a British army physician. Okay, there was a British army physician and a microbiologist doctor. His name was Sir David Bruce. Okay, since his surname was Bruce, from his name they gave as the name Brucella. So he was the fellow, who I think first isolated the bacteria from the spleen of fatal cases in Malta. There is a place called Malta. From there, some people, they suffered from certain disease, and from the spleen of that patient, he was able to isolate that bacteria, and he named it as Brucella after his name in 1887. So it has been named as Brucella militensis. Now, Brucella is named after David Bruce. Now, militensis, it is named after, I think there is a place called Malta. Okay. There is a place called Malta. That's why, after that name, Malta or Melita, they named the Brucella, that bacteria, as Brucella militensis. Okay. Again, another fellow called as Bernhard Bang in 1897, that means 10 years later, he described Brucella abortus in Copenhagen, the cause of contagious abortion in cattle. Now, there was another species of Brucella that used to cause abortion in animals. Right? Animals ma abortion garaune, okay, garba tuaune bhako hunale, it is called as Brucella abortus. Since it caused abortion in animals, it is called Brucella abortus. Then again in 1914, they found another Brucella, okay. It was found in the pig, okay. So, in Latin word, maybe there is some association between Swiss and pig. So they found this, in the pig, another Brucella, they named it as Brucella Swiss. Then they found other so many species called as Brucella neotomi, Brucella ovis, Brucella canis. Okay, maybe this canis was found in dogs or in the cats or in the foxes. So this way, so many species of Brucella were discovered. And these many species of Brucella, they have got some differences in the antigenic and biochemical properties as well. This is how Brucella came into existence and how it was named. Okay. Did you understand? Yes, sir. Can I move on to the next slide? Yes, sir. Okay. Now let's talk about the morphology and cultural characters of Brucella. See, Brucella is a gram-negative coccobacilli. It is not cocci, it is not bacilli, it is somewhere between the two.
कोक्काई जस्तो पनि देख्छ, bacilli जस्तो पनि देख्छ, दुईटाको बिचको भएको हुनाले it is called gram-negative coccobacilli or GNCB. It is non-motile. It measures 0.5 to 0.7 micrometer, long, and 0.6 to 1.5 micrometer broad. Okay, so it is a coccobacilli. They are arranged singly or in short chains. Okay, they may be present either single or they may be present in short chain. They are non-sporing, they are non-capsulated, they are strict aerobes. Okay, that means they cannot grow in absence of oxygen. They are strict aerobes, whereas some of the species, for example, Brucella abortus is a capnophilic. Capnophilic bhaneko carbon dioxide loving. Okay, so they will grow only in presence of small concentration of carbon dioxide. Since they like carbon dioxide very much for their growth, they are called capnophilic. Whereas other, they are strict aerobes. They strictly require oxygen for their growth. Now, optimum temperature for the growth is 37 degrees Celsius ideally, but it can grow in the temperature range from 20 to 40 degrees Celsius, and the pH range from 6.6 to 7.4. Okay, so these are some of the morphological and cultural features of Brucella. Again, we'll continue in the next slide. Can I move on to the next slide? Hunsa, bujhyo? Yes, sir. Okay, so now let's talk about its cultural characters. See, growth is scanty in ordinary media. Okay, now ordinary media ko example bhaneko, it can be nutrient agar nutrient broth. जसमा कम न्युट्रिसन हुन्छ, जसमा न्युट्रिसन अलिकति कम हुन्छ भनेको भाइटामिन्सहरु कम हुन्छ अथवा चाहिँ अरु सबै न्युट्रिसन कम हुन्छ, that is called ordinary media. Okay, so they cannot grow or they grow very scanty in ordinary media. But if you add some additional nutrition, for example, glucose, serum, liver extract or blood, then it can grow very nicely. Okay, so राम्रोसँग grow गर्नको लागि extra nutrition चाहिन्छ, जस्तै glucose, serum, blood, liver extract. साधारण मिडियामा अथवा कम न्युट्रिसन भएको मिडियामा चाहिँ ग्रोथ खासै राम्रो हुँदैन. Okay, so what are the media used for the culture of Brucella? Serum dextrose agar, serum potato infusion agar, trypticase soy agar, tryptose agar. So these are some of the common media which are used for culturing Brucella. But always there is some chances of contamination by some other unwanted bacteria. नचाहिने ब्याक्टेरिया पनि यसमा ग्रो भएको हुनाले यो मिडियालाई हामीले Brucella को सेलेक्टिभ बनाउनको लागि you must have to add some antibiotic which will stop the growth of other bacteria and favor the growth only of Brucella. So if you add certain antibiotic or antimicrobial substance like bacitracin, cycloheximide, polymyxin B or vancomycin, only Brucella can grow in this media because Brucella is resistant to this antibiotic and the other unwanted bacteria will not grow in this media, thereby making the media selective for Brucella. Okay, so these are some of the media in which if we add some antibiotic, it is going to become selective only for Brucella. Okay. Now, on this solid media, what kind of colony do you find? You find small, moist, translucent colony. So this small, moist, translucent colony is the colony of Brucella in solid media. Okay. Now, if you grow Brucella in liquid media, it is uniform. Now, this is the liquid media which was clear before growth. Since Brucella has grown in this liquid media, this media has become turbid. Turbid भनेको धमिलो. अलिकति धमिलो किन भयो त किनभने Brucella यो भित्र छ टन्नै छ हैन. So in the liquid media the growth is uniform, making the media turbid. बुझ्यौ? Did you understand? Hello. Yes, sir. Okay. Can I move on to the next slide? Yes, sir. Okay. Now, cultivation in presence of dyes. है त? अब dye भनेको थाहा छ ink जस्तो मसी जस्तो हैन. Now in this dye there are three important Brucella: Brucella abortus, Brucella militensis and Brucella suis. They can be differentiated on the basis of their ability to grow in media containing aniline dye. Aniline dye भनेको एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो. यो डाई को प्रेजेन्स मा ग्रो हुन्छ कि चाहिँ प्रेजेन्स मा ग्रो हुन्छ कि एब्सेन्स मा ग्रो हुन्छ त्यस्तो के छ है. Now what are the aniline dyes? Basic fuchsin. Okay, कति concentration? 1:50,000. Basic fuchsin 1:50,000. Thionin 1:25,000. Okay. Now
There is Brucella militensis which can grow even in presence of dyes. भनेपछि कल्चर मिडियामा यो डाई भए पनि यो चाहिँ मजाले ग्रो हुन्छ. It is not inhibited by any dyes, whereas Brucella abortus is inhibited by thionin. यदि कल्चर मिडियामा थायोनिन राखेको छ भने ब्रुसेला एबोर्टस ग्रो हुँदैन है. तर बेसिक फ्युसन छ भने उसलाई फरक पर्दैन. ओके, अब अर्को छ ब्रुसेला स्विस. ब्रुसेला स्विस इज इनहिबिटेड बाइ बेसिक फ्युसन एन्ड नट बाइ थायोनिन. भनेपछि यदि बेसिक फ्युसन मिडियामा छ भने ब्रुसेला स्विस ग्रो हुँदैन, तर थायोनिन छ भने चाहिँ ग्रो हुन्छ. भनेपछि यदि हामीलाई ब्रुसेला एबोर्टस ग्रो गर्नु छ भने त्यसमा थायोनिन हुनु भएन है. यदि हामीलाई ब्रुसेला स्विस ग्रो गर्नु छ भने त्यसमा बेसिक फ्युसन हुनु भएन. भनेपछि हामीले यस्तो डाईहरू राखेर कुन ग्रो गर्ने कुन ग्रो नगर्ने डिसाइड गर्न आफैले सक्छौं. ओके, so this is the cultivation of Brucella in presence of dyes. Okay, did you understand? बुझ्यो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I am explaining not only in English, because if I explain in Nepali, then you are going to understand better. That's why I am saying in Nepali also. Okay, can I move on to the next slide? Hunsa? Yes, sir. Okay, now let's talk about the biochemical reactions of Brucella. No carbohydrates are fermented. भनेपछि glucose, lactose, sucrose, mannitol, no carbohydrates are fermented. It is catalase positive except Brucella neotomi and Brucella ovis. Brucella neotomi र ovis बाहेक अरु सबै catalase positive हुन्छ. अब catalase test भनेको के हो? This is 3% hydrogen peroxide. In this 3% hydrogen peroxide, if you add few colonies of Brucella, that hydrogen peroxide will break into water and oxygen. So that nascent oxygen is going to produce this bubble formation. So this bubble formation indicates catalase test positive. Okay, urease test is positive. If it is urease positive, it will break the urea to produce ammonia. Ammonia is a base. That base will increase the pH and this changes into dark pink. So they are urease positive. Nitrate reduction test also positive. If nitrate test is positive, it also becomes dark red like this. Citrate negative, indole is not produced. If indole is negative, you will find this kind of color. If indole is positive, you find red color. So indole is negative, it is not produced. H2S is produced by some species and some do not. कुनै कुनैले H2S produce गर्छ, कुनै कुनैले गर्दैन. यदि H2S बनायो भने यस्तो कालो हुन्छ पुरै है. So when hydrogen sulfide is produced, that hydrogen sulfide will react with iron in the media to produce black iron sulfide. Okay, so it may be H2S positive or H2S negative. Some are positive, some are negative. Methyl red or Vox-Proskauer test are negative. So this is methyl red test. It is methyl red test negative. If it is positive, it would be red. It is negative. Even Vox-Proskauer test is negative. If it is positive, it becomes this dark red. If it is negative, colorless. Okay. Then urease test is very rapidly positive in some species. कुनै कुनै species ले urease test एकदम तुरुन्त positive दिन्छ. For example, Brucella suis है. Brucella suis भनेको यस्तो ब्रुसेला हो जसले आधा घण्टा 30 मिनेट भित्रमै urease test positive दिन्छ, जबकि अरु species, for example Brucella abortus, it takes 1 to 2 hours. अरु ब्रुसेलाले 1 देखि 2 घण्टामा urease test positive दिए तापनि Brucella suis ले चाहिँ आधा घण्टामै urease test positive दिन्छ. That's why it's also called rapid urease test positive. So these are some of the biochemical tests which are unique for Brucella, which makes Brucella different from other bacteria. बुझ्यो? Hello? Hello? बुझ्यो कि बुझेन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So अब बायोकेमिकल रिएक्सन हामी अब डाक्टर पढ्ने मान्छेलाई झ्याउ लागे तापनि यो हाम्रो खास हामी भन्दा पनि साइन्स पढ्नेहरूलाई काम लाग्ने हो, तै पनि हामीले पढ्नु पर्छ झ्याउ लागे पनि है. Okay, so these are the unique biochemical reactions of Brucella. Okay, can I move on to the next slide? Yes, sir. Sir. Okay. Now let's talk about the resistance of Brucella. Brucella is killed at 60 degrees Celsius in 10 minutes. है 60 डिग्री सेल्सियस 10 मिनेटमै मर्छ. तिमीहरूले पास्चुराइजेसन पढेको होला हैन? Pasteurization means we are heating either at 63 degrees Celsius or at 72 degrees Celsius. भनेको
यदि दूधलाई चाहिँ ब्रुसेला मुक्त बनाउने हो, if you want to make the milk है free from brucella, you must have to pasteurize the milk. भनेको कि चाहिँ दूधलाई 63 डिग्रीमा हिट गर्नु पर्यो कि 72 डिग्रीमा few सेकेन्ड को लागि हिट गर्नु पर्यो है, that is called pasteurization. It can also be killed by 1% phenol in 15 minutes, but they may survive in the soil and manure for several weeks है, माटोमा र मलमा हप्तौं हप्ता बाँच्छ. They survive for 10 days in refrigerated milk, for months in butter and in ice cream. So even in ice cream, okay, in ice cream, in butter and in milk, they can survive for 10 days, even if you keep in the fridge. फ्रिजमा राखेको दूध, फ्रिजमा राखेको बटर र आइसक्रिममा पनि 10 दिनसम्म यो बाँच्छ. त्यो कारणले होशियार हुनुपर्छ है. They die out in butter and cheese undergoing lactic acid fermentation. तर अब राम्रो के छ भन्दाखेरि चीज र बटर चाहिँ फर्मेन्टेसन हुने हुनाले त्यसमा lactic acid formation हुनाले it might die, मर्न सक्छ. Okay, and they are also sensitive to direct sunlight and acid. So they are sensitive to acid and direct sunlight. Brucella militensis may survive for 6 weeks in dust. है, डस्टमा धुलोमा 6 हप्तासम्म बाँच्छ र पानीमा 10 हप्तासम्म बाँच्न सक्छ. They are resistant to penicillin. Okay, penicillin cannot destroy them, but they are susceptible to streptomycin, tetracycline, chloramphenicol. भनेपछि यदि पेशेन्टलाई निको पार्नु पर्यो भने streptomycin, tetracycline, chloramphenicol ले काम गर्छ. पेनिसिलिन भनेको एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन दिएर काम छैन. Okay, बुझ्यौ? Did you understand? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can I move on to the next slide? Also? Yes, sir. sir. Okay. Now let's talk about the antigenic structure of Brucella. Brucella have got two main somatic antigen है. यसको दुईटा मेन एन्टिजेन हुन्छ जसलाई हामी ए एन्टिजेन र एम एन्टिजेन भन्छौं है त. ए एन्टिजेन भनेको के रहेछ भन्दा केमिकली इट इज अल्फा 1,2 लिंक्ड होमोपोलिमर अफ 4,6 डाइडिऑक्सी 4 फर्मामिडो डिपाइरानो म्यानोपाइरानोज. ओके, अब यो याद गर्न जरुरी छैन है. नो नीड टु रिमेम्बर दिस. डोन्ट मेक योर ब्रेन डल बाइ रिमेम्बरिङ दिस. जस्ट रिमेम्बर एज ए एन्ड एम एन्टिजेन. मैले खाली जानकारीको लागि मात्रै भनेको. A antigen is chemically alpha 1,2 linked homopolymer of 4,6 dideoxy 4 formamido D-mannopyranose. अनि अर्को छ M antigen. M antigen र A antigen मा केही भिन्नता त छ, तर यो M antigen भनेको एकै A antigen कै homopolymer हो. It is the homopolymer of the same sugar, that is the A antigen. So in this picture, you can see this is the M antigen. Okay, this is the structure of M antigen. This is the structure of A antigen. So this A antigen and M antigen is not present in equal proportion in all Brucella. कुनै Brucella मा M बढी हुने, कुनैमा A बढी हुने, हैन? त्यस्तो हुनाले A र M को मात्रा कति छ त्यो आधारमा पनि we can classify Brucella, okay, into 3 major species. Our first, Brucella abortus, it has got A is dominant. Right? Brucella abortus ma A antigen 20 गुना बढी हुन्छ M भन्दा. है, Brucella abortus मा M भन्दा A 20 गुना बढी हुन्छ. Brucella militensis मा M चाहिँ फेरि A भन्दा 20 गुना बढी हुन्छ. भनेपछि militensis मा M बढी हुने, abortus मा A हुने. A for abortus, M for त्यसरी सम्झे पनि हुन्छ है. militensis मा M A भन्दा 20 गुना बढी हुन्छ, abortus मा A M भन्दा 20 गुना बढी हुन्छ. ओके, तर अर्को स्विसमा चाहिँ दुईटै उस्तै प्याटर्नमा उस्तै मात्रामा हुन सक्छ. Now you can see in this picture in Brucella abortus the A antigen is 20 times more than M antigen. In militensis the M antigen is 20 times more than A antigen, but in case of Swiss there is no much difference in the proportion. A 2 गुना M 1 गुना. भनेपछि स्विसमा पनि A नै बढी हुन्छ, तर यस्तो फरक छैन, खाली A चाहिँ M भन्दा डबल मात्रै बढी हुन्छ. Okay, now so this A M, they are the unique antigen present in the Brucella. यसको अगेन्स्टमा our body can produce specific antibody. So there is specific antibody for A antigen, there is specific antibody for M antigen,
those specific antibody is called as the monospecific sera. Those specific monosera can be used for the identification of brucella. कुन ब्रुसेला सँग कुन सेरा रिएक्सन गर्ने त्यसको आधारमा we can just identify the brucella. भनेपछि यदि हामीलाई एबोर्टस हेर्नु छ भने A र M, A चाहिँ नि 20 गुना बढी भएको थरीको एन्टिसेरा युज गर्नु पर्यो, M डिफरेन्ट युज गर्नु पर्यो. त्यो गरेर we can identify each brucella by agglutination test. Okay, बुझ्यो? Hello. Yes, sir. बुझ्यो है? Can I move on to the next slide? Yes, sir. Okay. Now, some strains they behave biochemically as Brucella abortus and serologically as Brucella militensis. अब के छ भन्दाखेरि बायोकेमिकल डिफरेन्सेस र एन्टिजेनिक डिफरेन्सेसहरु त छ है, तर कहिलेकाहीँ एउटा के कन्फ्युजन के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ब्रुसेला बायोकेमिकल टेस्टको आधारमा चाहिँ ब्रुसेला एबोर्टस जस्तो देखिन्छ, तर हामीले सेरोलोजिकल टेस्ट गर्यो भने ब्रुसेला मिलिटेन्सिस जस्तो देखिन्छ. त्यो भएर कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन पनि हुन सक्छ. ओके, नाउ देयर आर सो मेनी ब्याक्टेरिया which can cross react with brucella. ब्रुसेला सँग एन्टिजेनिक क्रस रिएक्सन भएर कहिलेकाहीँ डायग्नोसिसमा डिफिकल्टी हुने, कहिलेकाहीँ फल्स पोजिटिभ फल्स नेगेटिभ डायग्नोसिस आउने हुन सक्छ. कुन कुन त्यस्तो ब्याक्टेरिया हो जसले गर्दाखेरि हामी त्यो ब्याक्टेरिया ब्रुसेला भनेर झुक्किन्छौँ? We might get confused that certain bacteria becoming very similar to brucella antigenically, we can sometimes, face some difficulty during diagnosis of brucella. What are those bacteria? Escherichia coli O116 O157. Okay, भनेपछि 116 गुणाको O एन्टिजेन र 157 थरीको O एन्टिजेन भएको इकोलाई जुन छ यसको चाहिँ ब्रुसेलासँग धेरै सिमिल्यारिटी भएको छ. त्यस्तै गरी साल्मोनेला सेरोटाइप O30, Vibrio cholerae, Cenotrophmonas maltophilia, Francisella tularensis, Yersinia enterocolitica. यी ब्याक्टेरियाहरुको ब्रुसेलासँग एन्टिजेनिक सिमिल्यारिटी भएको हुनाले कहिलेकाहीँ डायग्नोसिसमा गाह्रो हुन सक्छ. There can be difficulty or confusion, okay, in the diagnosis. Okay, did you understand? Hello. Yes, sir. Can I move on to the next slide? Yes, sir. Okay. Now again let's talk about the biotypes. Biotype भनेको biochemical differences को आधारमा है. अब biochemical differences को आधारमा again you can have Brucella abortus 7 biotype, Brucella militensis 3 biotype, okay, Brucella suis 5 biotypes. Okay. Now this Brucella suis can again have some differences. Brucella suis which produce hydrogen sulfide are called American strain. H2S produce गर्ने ब्रुसेला स्विसलाई चाहिँ हामी अमेरिकन स्ट्रेन भन्ने, तर H2S produce नगर्ने that Brucella suis which does not produce H2S are called Danish strains. Okay, भनेपछि बायोकेमिकलको आधारमा पनि डिफरेन्ट कन्ट्री अनुसार स्ट्रेन नाम दिएको छ. अर्को छ फेक टाइपिङ है. नाउ फर्स्ट all of you tell me फेक भनेको के हो भन त. व्हाट इज ब्याक्टेरियोफेग अर फाज? फेक भनेको ब्याक्टेरिया हो कि भाइरस हो? हेलो, भाइरस हो है. यसलाई ब्याक्टेरियोफाज किन भनेको भन्दाखेरि यो यस्तो भाइरस हो, यसले ब्याक्टेरियालाई मार्न सक्छ. फेक भनेको मार्ने हैन. ओके, जस्तै हामीले फागोसाइट भन्छ नि. ब्याक्टेरियोफाज भनेको इट इज द भाइरस व्हिच क्यान डिस्ट्रोय द ब्याक्टेरिया. कि चाहिँ इट क्यान किल द ब्याक्टेरिया और इट क्यान म्यानिपुलेट और मोडिफाई द ब्याक्टेरिया एन्ड मेक इट मोर डेन्जरस बाइ प्रोभाइडिङ सम एडिसनल जिन है. अब एउटा टिब्लिसी रेफरेन्स फेक भन्ने छ. दिस टिब्लिसी इज द क्यापिटल अफ जर्जिया. एउटा जर्जिया भन्ने ठाउँ छ, त्यसको क्यापिटल इज टिब्लिसी. मेबी त्यहाँनिर बनाएको भएर इट इज कल्ड टिब्लिसी रेफरेन्स फेक. यो टिब्लिसी ब्याक्टेरियोफेग इज युज्ड फर फेक टाइपिङ अफ ब्रुसेला. भनेपछि सबै टिब्लिसी फेगले सबै ब्रुसेलालाई मार्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. कुनै टिब्लिसी फेगले कुनै ब्रुसेलालाई मार्ला, कुनैलाई नमार्ला हैन. भनेपछि कुनैलाई लाइसिस गराउँछ, कुनैलाई लाइसिस गराउँदैन. ओके, सो दिस टिब्लिसी फेग और दिस भाइरस इट क्यान लाइज ब्रुसेला अबोर्टस. भनेको त्यसले ब्रुसेला अबोर्टसलाई मार्न सक्ने रहेछ. while Brucella militensis is not lies at all. है.
So this Tbilisi fig can destroy and lyse abortus, whereas it cannot destroy militensis. So even based on this lysis, we can identify यो Brucella abortus हो कि militensis हो. Lyse भएन भने त पक्का पनि यही हुनुपर्छ. Lyse भयो भने त्यो militensis हुन सक्दैन, abortus हो. So even this fake typing or this bacterial fake typing or Tbilisi reference fake typing can help us to identify which species of Brucella is causing infection. बुझ्यो सबैले? बुझ्यो? Yes, sir. Yes, sir. Can I move on to the next slide? Yes, sir. Okay. Again, you know, there is some classification of Brucella into different species, also again based on carbon dioxide requirement, भनेको capnophilic production of hydrogen sulfide, sensitivity to aniline dyes, agglutination with monospecific sera भनेको अघि मैले A र M को कुरा गरेको थिएँ, fag lysis, है? So there are so many species of Brucella, Brucella abortus, canis, seti, Brucella inopinata, militensis, micro T, neotomi, okay? Pinnipedialis, ovis, suis, okay? So this can cause infection in these zoos, this can cause infection in these zoos, this can cause infection in these zoos, okay? This inopinata can cause infection only in human, militensis, goat, sheep, okay? So depending upon different animals, okay, which it can cause infection, okay? Now, based on carbon dioxide requirement, H2S production, aniline dye, agglutination, and fag lysis, let's look at the classification, which may not be so much important for you, but still I'll have to teach you. Can I move on to the next slide? Yes, sir. Okay. अब यो तिम्रो याद गर्नु पर्दैन है, ओके? यो याद गर्न तिम्रो दिमाग मात्रै खराब हुन्छ, खाली यसो हेर्नको लागि मात्रै. अब मिलिटेन्सिस र एबोर्टसको डिफरेन्सेसहरु हेर्ने हो भने हेर त. Militensis biotype 1, 2 and 3, okay? They grow in presence of basic fusion, okay? And they are all H2S negative. Whereas if you look at the abortus, most of the biotypes of abortus are H2S positive, okay? Now, militensis, they do not require carbon dioxide for their growth, but abortus, they may or may not require carbon dioxide for their growth, okay? If you look at the thionin, okay, militensis, all species, they grow in presence of thionin, whereas abortus, only one species, they grow in presence of thionin. If you look at the monospecific sera agglutination with A and M antigen, so it is minus, okay, it is negative plus for 1, 2 and 3 biotype, whereas M, it is plus only for 1 and 3rd biotype, but negative for 2nd biotype. Same if you look for Brucella abortus. In case of biotype 1, 2, 3 and 6, it is positive, whereas in case of biotype 1, 2, 3, it is negative for M, whereas biotype 4, 5 and 9, they are positive for M, okay? So anti-rough serum, it does not cause agglutination with any of the species, okay? If you look at this one, this lysis by the fig, routine test dose diagnosis, okay, lysis, okay? So Brucella abortus, all biotype can be lysed, can be destroyed by the virus, okay? Routine test dose 10 to the power 4 virus can destroy this, whereas militensis cannot be destroyed by this fig or the routine test dose bacteriophage. Common host sheep, goat and cattle, but humans can also get infected. So these are some of the differences between militensis and abortus, okay, based on different biochemical reactions and different, lab tests, okay, which you may not remember. Only if you think some are important, like, this fag lysis, totally positive, totally negative, okay, those can be remembered, okay. Did you understand? Hello? Yes, sir. Can I move on to the next slide? Yes, sir. Again, if you look at Brucella suis, canis, ovis, and neotomi, Brucella suis has got 5 biotype. These, they have got only single biotype, okay? Suis does not require carbon dioxide at all, whereas ovis, they require, even canis and neotomi does not require carbon dioxide. Only suis biotype 3 and 4 and ovis, they, can grow in presence of basic fusion, okay? All biotypes of suis can grow in presence of thionin,
whereas neotomy cannot grow in presence of thionin. Okay. If you look at the mono reaction with monospecific sera, most of the biotype of Swiss, they react with A, whereas only 2 they react with M. Okay. And if you look at in case of other species, only neotomy has got A, whereas it is negative for this M. Okay. So anti-rough serum, it's positive only for Canis and Ovis, remaining all are negative. Now, this routine test dose, okay, the routine test dose cannot destroy all of these species, but if you increase the dose to 10 to the power 4, then some of the biotype, for example, biotype 1, 3, 4, 5 and neotomy can be destroyed, okay, by the bacteriophage, okay. So what are the common hosts for Swiss? Pig, hare, pigs, reindeer, rodent, Canis, dogs, Ovis, sheep, neotomy, wood rat. So these are the common hosts, but humans can also get cross infection. So these are some of the biochemical and lab test differences between different species of Brucella, which you may not remember, don't try to mug it up, only remember some few important points, okay? You can focus only on the number of biotype or, lysis by the Tbilisi pig, okay? No need to remember all, okay? Did you understand? Hello? Yes, sir. Yes, sir. बुझा छ है अब यो के भने यसमा केही कन्सेप्ट भन्ने छैन देयर इज नो एनी कन्सेप्ट दिस इज अल मगिङ अप है यो बायोकेमिकल रिएक्सन भनेको रट्न घोक्न बाहेक अरु उपाय नै छैन यसमा केही कन्सेप्ट छैन कन्सेप्ट भनेको खाली व्हेन वी टक अबाउट प्याथोजेनेसिस एन्ड डिजिज त्यसमा चाहिँ नि कन्सेप्ट हुन्छ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ है तर यो पनि अब के गर्ने पढाउनै पर्यो है ओके क्यान आई मुभ अन टु द नेक्स्ट स्लाइड Yes, sir. Okay, now let's talk about the mode of infection. First, drinking of contaminated milk. नतथाको दूध पास्चराइज नगरेको गाईको दूधहरु खायो भने हुन सक्छ ओके इफ यु ड्रिंक contaminated milk unpasteurized milk then you can get infected second direct contact with infected animal tissue है रोग लागेको एनिमल टिस्यु सँग जस्तै बुचरी ओके बुचरहरु भनेको यो मासु काट्ने हैन मासु काट्ने मासु बेच्ने मान्छेहरु भो डेरी वर्कर फार्ममा काम गर्ने मान्छे veterinarianहरु they are at risk okay so the people who handle the animals who handle the meat who work in the animal farm they are at risk अर्को चाहिँ एक्सिडेन्टल इन्जेक्सन अब केही गरी राम्रोसँग नपकाएको मासु खायो दूध खायो हैन अथवा चाहिँ इन्फेक्टेड एनिमल भएको ठाउँमा चाहिँ सास फेर्यो अथवा इन्जेक्सन एक्सिडेन्टली इन्जेक्सन भयो अथवा म्युकोसा अथवा स्किन एक्सपोजर भयो भने it can cause infection so even lab person might get infected है so there can be absorption through the skin by inhalation भनेको श्वास प्रश्वासबाट खाएर ingestion अथवा sometimes by injection also okay so people who are working in the lab are at particular days suppose in the lab if there is growth of brucella चाहिँ कल्चर मिडियामा ग्रो भएछ तर त्यो मान्छेले ब्रुसेला हैन भन्ठानेर अरु नै ब्याक्टेरिया भन्ठानेर के गरी त्यो सुन्यो अथवा चाहिँ खुल्ला राख्दियो प्लेट कल्चर प्लेट भने त्यसरी पनि बाइ इनहेलेसन ब्रुसेला फैलिन सक्छ ल्याबमा है सो इभन देयर क्यान बी ल्याब एसोसिएटेड ब्रुसेलोसिस ओके यदि ब्रुसेला भएको कल्चर मिडिया खुल्लै छोड्दियो राम्रोसँग फ्याकेन भने चाहिँ हुन सक्छ बुझ्यौ Did you understand? Hello. Yes, sir. Can I move on to the next slide? Yes, sir. Okay. Now let's talk about the virulence factors and pathogenesis. हैन यो किन यस्तो खतरा छ त्यो पढ्नु पर्यो हामीले है Brucella militensis, Brucella suis and Brucella abortus are pathogenic for humans. They can survive inside the macrophage. Macrophage ले उल्टो यसलाई मार्नु पर्नेमा यसले macrophage लाई युटिलाइज गर्छ यसले because it prevent phagolysosome fusion. Macrophage ले यदि कुनै ब्याक्टेरियालाई मार्नु छ भने macrophage भित्र phagosome जसमा ब्याक्टेरिया हुन्छ र लाइसोसोमको फ्युजन हुन जरुरी छ यदि phagolysosome फ्युजन भएन भने मैक्रोफेज भित्र ब्याक्टेरिया मर्दैन झन्झै रेप्लिकेट भएर मल्टिप्लाई भएर बस्छ ओके नाउ व्हाट आर द रिसेप्टर्स प्रेजेन्ट अन द मैक्रोफेज टु व्हिच द ब्याक्टेरिया क्यान अट्याच भन्दाखेरि मैक्रोफेजमा त्यस्तो के कस्तो सर्फेसहरु छ जसमा ब्याक्टेरिया आसिन्छ जोडिन्छ FC C3 फाइब्रोनेक्टिन एन्ड मानोज बाइन्डिङ रिसेप्टर
हुन त म्याक्रोफेगमा देयर आर सो मेनी रिसेप्टर हैन सबै रिसेप्टर जान जरुरी पनि छैन दिस इज म्याक्रोफाग it has got so many receptor okay some of the common receptor to which brucella can attach is first is FC receptor C3 receptor C3 receptor is also called as complement receptor there is fibronectin there is mannose binding protein so these are the common receptor to which brucella can attach and enter inside the macrophage है म्याक्रोफाज भित्र छिर्नको लागि पहिला त म्याक्रोफाजसँग टाँसिनु पर्यो नि त कसरी टाँसिन्छ केसँग टाँसिन्छ भन्दाखेरि म्याक्रोफाजको सर्फेसमा FC3 फाइब्रोनेक्टिन म्यानोज बाइन्डिङ प्रोटिन भन्ने सर्टेन केमिकल हुन्छ त्योसँग ब्रुसेला टाँसिन्छ र भित्र छिर्छ बुझ्यो बुझ्यो हेलो Yes, sir. है can I move on to the next slide Yes, sir. Okay. अब what binds to macrophage? Macrophage सँग त certain chemicals हरु रहेछ जसमा हाम्रो ब्रुसेला अट्याच हुन्छ तर ब्रुसेला सँग पनि त केही केमिकल होला नि त ब्रुसेलाको सर्फेसमा पनि केही न केही केमिकल हुन्छ जसको मद्दतले त्यो म्याक्रोफेज सँग अट्याच हुन्छ त्यो के हो त भन्दाखेरि ब्रुसेला has got LPS that is lipopolysaccharide ब्रुसेला has got beta cyclic glucan This brucella has got invasion attachment protein. भनेको ब्रुसेलाको यो केमिकलले म्याक्रोफेजको त्यो केमिकलसँग अट्याच हुन्छ सो lipopolysaccharide this is the ultra structure of the cell wall of brucella it has got lipopolysaccharide it has got beta cyclic glucan it has got invasion attachment protein यसको मद्दतले चाहिँ it will attach to the macrophage okay so beta cyclic glucan lipopolysaccharide and invasion attachment proteins okay now brucella abortus the interphagocyte attach itself with the endoplasmic reticulum अब phagocyte भित्र छिरेपछि phagocyte को endoplasmic reticulum मा यो attach हुन्छ यो phagocyte को endoplasmic reticulum मा attach भयो भने it will down regulate the apoptosis gene भनेपछि apoptosis gene down regulate भएर त्यो म्याक्रोफाज धेरै समयसम्म बाँचेर उलाई उसको ग्रोथ सपोर्ट गर्छ भनेपछि यसले के गर्यो म्याक्रोफाजलाई म्याक्रोफेज भित्र छिरेर म्याक्रोफेजले मार्नुको सट्टा उल्टो यसले म्याक्रोफेजको आयु बढाएर म्याक्रोफेज भित्र बाँचिराख्छ बसिराख्छ इट क्यान रेजिस्ट डेथ विदिन इट ओके अर्को चाहिँ इट क्यान अल्सो सप्रेस ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर अल्फा ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर अल्फा भन्ने चाहिँ केमिकल साइटोकाइन एकदम हामीलाई जरुरी छ यो प्रोड्युस भएपछि मात्र चाहिँ म्याक्रोफेजले ब्याक्टेरियालाई मार्न सक्छ ओके नाउ इट विल सप्रेस ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर अल्फा मेडिएटेड CD8 एन्ड म्याक्रोफेज किलिङ अफ ब्याक्टेरिया भनेपछि CD8 सेल र म्याक्रोफेजले ब्याक्टेरिया मार्नको लागि ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर अल्फा चाहिने रहेछ यो ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर अल्फालाई यसले सप्रेस गरिदिन्छ भनेपछि अब यो मर्ने भयो कि बाँच्ने भयो मर्ने भयो कि बाँच्ने भयो हेलो बाँच्ने भयो है भनेपछि उसले सबै यस्तो काम गरिरहेछ जसले गर्दा ऊ आफू मात्रै बाँच्छ हैन ऊ राम्रोसँग बाँचेर मल्टिप्लाई भएर बस्छ त्यसरी उसले म्यानिपुलेट गरिरहेछ है अर्को के छ भन्दाखेरि उसँग एउटा एन्जाइम छ ब्रुसेला हैज गट वन एन्जाइम कॉल्ड कपर जिंक सुपर अक्साइड डिस्म्युटेज है CU भनेको कपर ZN भनेको जिंक कपर जिंक सुपर अक्साइड डिस्म्युटेज एन्जाइमले के गर्छ कसरी यसलाई मद्दत गर्छ भन्दाखेरि देयर आर सर्टेन रिएक्टिभ अक्सिजन इन्टरमिडिएट हाम्रो बडीले रिएक्टिभ अक्सिजन इन्टरमिडिएट प्रोड्युस गरेको हुन्छ जसले ब्याक्टेरियालाई मार्छ हैन रिएक्टिभ अक्सिजन इन्टरमिडिएट हाम्रो लागि राम्रो ब्याक्टेरियाको लागि नराम्रो ब्याक्टेरियासँग यस्तो एन्जाइम छ जसलाई हामी कपर जिंक सुपर अक्साइड डिस्म्युटेज भन्छौं त्यसले ब्याक्टेरियालाई मार्ने केमिकललाई नै डिस्ट्रोय गरिदिन्छ रेजिस्ट गर्छ ओके रेसिस्टेन्ट टु डिफेन्सिन्स ओके देयर आर डिफेन्सिन्स दे प्रोड्युस कपर जिंक सुपर अक्साइड डिस्म्युटेज that can resist reactive oxygen species. So this is the copper zinc superoxide dismutase produced by Brucella, which can inhibit, which can suppress the killing of bacteria by reactive oxygen species. भनेपछि इत्यादि यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रुसेलाले रोग गराउने रहेछ है ब्रुसेला चाहिँ हाम्रो सेल भित्र हाम्रो म्याक्रोफेज भित्र हाम्रो बडी भित्र यसरी
सर्भाइभ गर्ने रहेछ। बुझ्यो? हेलो, बुझ्यो? खै त बोल न। Yes, sir. कि बुझेन? केटाहरू खै केटी मात्र बोलिरहेछ। बुझ्यो सर। Boys, can you speak? Any boys? बुझ्यो है? पढाको बुझिरहेछ? Are you understanding the pathogenesis and virulence factors? Yes, sir. बुझिरहेछ। बुझेको छैन भने सोध है, चुप लाएर नबस। Please respond. Okay? Okay. Can I move on to the next slide? Can I Yes, move on? sir. Okay. Now, अब अर्को कुरा के जान्न जरुरी छ भन्दाखेरि ब्रुसेला म्याक्रोफेज भित्र कसरी बाँच्छ। ओके, दुई थरीको ब्रुसेला हुन्छ। एउटा चाहिँ म्याक्रोफेज भित्र बाँच्छ, त्यो लक्की ब्रुसेला भयो। अर्को चाहिँ मर्छ। ओके, अब तिमीहरू केयरफुली हेर, ब्रुसेला स्ट्रेन विथ स्मुथ लाइपोपोलिसैकेराइड है, यस्तो ब्रुसेला स्ट्रेन छ हामीसँग, यस्तो ब्याक्टेरिया छ जसको लाइपोपोलिसैकेराइड स्मुथ छ, स्मुथ। सो यु क्यान सी SLPS है, एउटा लाइपोपोलिसैकेराइड चाहिँ स्मुथ छ, अर्को लाइपोपोलिसैकेराइड रफ छ। दुई थरीको ब्याक्टेरिया छ, एउटा ब्याक्टेरियामा स्मुथ लाइपोपोलिसैकेराइड छ, अर्को ब्याक्टेरियामा रफ लाइपोपोलिसैकेराइड छ। सो Brucella strain with smooth lipopolysaccharide enter the cell through interaction with the lipid raft. अब मैक्रोफेज को सर्फेसमा लिपिड राफ्ट हुन्छ, त्योसँग इन्टरेक्सन गरेर त्यो स्मुथ लाइपोपोलिसैकेराइड भएको ब्रुसेला मैक्रोफेज भित्र छिर्छ। मैक्रोफेज भित्र छिरेपछि इट इज प्रेजेन्ट विदिन अ भ्याक्युल कॉल्ड एज BCV भनेको ब्रुसेला कन्टेनिङ भ्याक्युल है। अब नेक्स्ट के हुन्छ, दिस भ्याक्युल रिटेन सम लिपिड राफ्ट मार्कर भनेपछि हेर त यो ब्रुसेलाको सर्फेसमा केही लिपिड राफ्ट मार्करहरु त प्रेजेन्ट छ। यसरी लिपिड राफ्ट मार्कर प्रेजेन्ट भएको ब्रुसेला दे गो टु दी एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दे विल बी टार्गेटिङ दी एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ वन्स दे रिच दी एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे विल फ्यूज विथ दी एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र यसरी ब्रुसेला र एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज भयो भने अब यो ब्रुसेलालाई कसैले के मार्न सक्दैन। यो ब्रुसेला विल नट बी किल्ड बाइ लाइसोजाइम भनेपछि यो ब्रुसेला बाठो रहेछ, लिपिड राफ्टको थ्रुबाट भित्र छिर्यो, सर्टेन लिपिड राफ्ट आफूमा टाँसेर राख्यो, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा गयो, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमसँग फ्यूज भएपछि अब लाइसोजाइमले यसलाई मार्न सकेन, अब मजाले मल्टिप्लाई भएर भित्र बसिराख्यो। बुझ्यो यहाँसम्म? बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन? Yes, sir. बुझ्यो? Yes, sir. बुझ्यो। स्मुथ लाइपोपोलिसैकेराइड भएको ब्रुसेला बाँच्छ कि मर्छ माइक्रोफेज भित्र? हेलो, एक्सक्यूज मी, बोल न, क्यान यू स्पीक प्लिज? स्मुथ लाइपोपोलिसैकेराइड भएको ब्रुसेला बाँच्छ कि मर्छ माइक्रोफेज भित्र? बाँच्छ। हो, ओके, बुझ्यो ल। अब अर्को ब्रुसेला हामीसँग छ, रफ लाइपोपोलिसैकेराइड भएको ब्रुसेला। यो रफ लाइपोपोलिसैकेराइड भएको ब्रुसेला चाहिँ it is not going to survive. Okay, it is not going to survive inside the macrophage. It is going to be killed by the lysozyme because it cannot go to the endoplasmic reticulum. It will come in contact with the lysozyme and the rough strain is going to get killed, whereas the smooth strain is going to survive. So यो पिक्चरले भन्न खोजेको बुझ्यो तिमीहरूले? भन्न खोजेको बुझ्यो? सर एकचोटि फेरि भनिदिनु न। ल ल, हो, थाहा छ तिमीहरूले बुझेन भनेर मलाई थाहा थियो। ओके, यति मात्रै बुझ्यो कि म नेपाली भाषामा भनिदिन्छु है त। दुई थरीको ब्रुसेला छ, एउटा चाहिँ नि स्मुथ लाइपोपोलिसैकेराइड भएको छ, अर्को चाहिँ नि रफ लाइपोपोलिसैकेराइड भएको छ। स्मुथ लाइपोपोलिसैकेराइड भएको ब्रुसेला लिपिड राफ्टको थ्रुबाट भित्र छिर्छ र लिपिड राफ्टको सर्टेन केमिकल यसले रिटेन गर्छ। यो यस्तो लिपिड राफ्ट रिटेन भएको ब्रुसेला चाहिँ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा गएर फ्यूज हुन्छ, होस्ट सेलको भनेको मैक्रोफागको। अब एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमसँग वान्स फ्यूज भएपछि यसलाई लाइसोजाइमले केही बिगार्न सक्दैन, लाइसोजाइम क्यानट डिस्ट्रोय। तर अर्को अनलकी ब्रुसेला यस्तो छ जसमा चाहिँ रफ लाइपोपोलिसैकेराइड छ। यो रफ लाइपोपोलिसैकेराइड भएको ब्रुसेला लिपिड राफ्टको थ्रुबाट भित्र छिर्दैन हैन, त्यतिकै छिर्छ र यसलाई लाइसोजाइमले इजिली डिस्ट्रोय गर्न सक्छ। भनेपछि अब रफ र स्मुथमा कुन बाँच्यो कुन मर्यो? स्मुथ बाँच्यो र रफ मर्यो। स्मुथ बाँच्यो, रफ मर्यो। स्मुथ किन बाँच्यो?
केमा गयो भन त स्मुथ Endoplasmic reticulum Oh. fused by स्मुथ चाहिँ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा गयो किन गयो भन्दाखेरि उनले लिपिड राफ्टको सर्टेन कम्पोनेन्ट चाहिँ रिटेन गर्यो तर रफ स्ट्रेन चाहिँ लिपिड राफ्टको थ्रुबाट भित्र छिरेन लिपिड राफ्टको थ्रुबाट भित्र नछिरेको भएर एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा जान पाएन एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा जान नपाएको भएर यसलाई लाइसोजाइमले मार्दियो भनेपछि स्मुथ स्ट्रेन र रफ स्ट्रेनमा कुन चाहिँ डेन्जर रहेछ भन त smooth strain. Smooth dangerous रहेछ ल बुझ्यो हैन त ओके नाउ यु हैव अन्डरस्टुड आई एम ह्यापी क्यान आई मुभ अन टु द नेक्स्ट स्लाइड Yes, sir. Okay. Again, you can see how Brucella can, evade the macrophage killing. Okay. Timaru yo isma ramari figure ma hera. First look at this. After intracellular Brucella reside within the vacuole. Okay. They will reside within the vacuole that interact with early endosome. Okay. So there is, something called as LAM1. This is called lysozymal associated membrane glycoprotein 1. They will interact with the endosome. So this Brucella containing vacuole avoid endocytic pathway. Okay, they will avoid the endocytic pathway but gain this lysosomal associated membrane glycoprotein 1 and comes in close contact with endoplasmic reticulum. Okay, so if it will gain this anti-lysosomal associated glycoprotein 1, it will come in contact with endoplasmic reticulum. अब endoplasmic reticulum को contact में आयो भने मर्ला कि बाँच्ला भन त अघि जस्तै मर्ला कि बाँच्ला बाँच्छ है भनेपछि यदि यो पाथवेबाट यो भित्र आयो भने यो बाँच्छ हैन भित्र छिरियो ल्याम्पको कन्ट्याक्टमा आयो एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा गर्यो भने बाँच्छ तर यदि त्यसको थ्रुबाट आएन हैन if it is not coming in contact with endoplasmic reticulum and not associated with LAM protein then this Brucella is going to come in contact with the lysozyme and going to get destroyed है अघिकै कुरालाई फेरि रिपिट गरेर भनेको है त है भनेपछि यसको तात्पर्य यसको समराइज के हो भन्दाखेरि यदि ब्रुसेला एन्टी लाइसोसोमल मेम्ब्रेन प्रोटिनको कन्ट्याक्टमा आयो र एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको कन्ट्याक्टमा आयो भने बाँच्छ कि मर्छ बाँच्छ तर यदि एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको कन्ट्याक्टमा आएन एन्टी लाइसोजाइमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटिनको कन्ट्याक्टमा पनि नआएर त्यतिकै भित्र छिर्यो भने बाँच्छ कि मर्छ हजुर मर्छ किन मर्छ भन्दाखेरि अब ऊ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले उसलाई बचाउँदैन अब ऊ लाइसोसोमसँग फ्युज भएर फ्यागोलाइसोसोम फ्युजन भएर यो डिस्ट्रोय हुन्छ यति मात्र बुझ कि एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमसँग कन्ट्याक्ट आउने ब्रुसेला बाँच्छ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमसँग कन्ट्याक्टमा नआउने ब्रुसेला मर्छ यसरी ब्रुसेलाले आफूले आफूलाई म्याक्रोफेग भित्र बचाएर राख्न सक्छ बुझ्यो हेलो Yes, sir. Can you respond please boys केटाहरु बुझ्यो Yes, sir. Okay, can I move on to the next slide? हुन्छ Yes, sir. Okay, now after this in this way the bacilli will enter inside the body है अब body भित्र छिर्यो bacilli केमा छ त it is present in the blood in the lymphatic system है so this is the lymphatic system of the body तिमीलाई यो मैले फिगर किन देखाएको भन्दाखेरि lymphatic system र blood system circulatory system को connection हुन्छ है so these green things are the lymphatic system the lymphatic system opens to thoracic duct and this thoracic duct opens into subclavian vein okay subclavian vein opens into the right heart okay भनेपछि lymphatic system र blood system circulatory system को connection त रहेछ भनेपछि lymphatic system बाट infection can go to the bloodstream from the thoracic duct it can go to the bloodstream and cause bacteremia भन्न खोजेको बुझ्यो Yes, sir. भनेपछि ब्याक्टेरिया यदि लिम्फेटिक सिस्टममा छ भने ब्लड सिस्टममा जान सक्छ सर्कुलेसनमा किनभने लिम्फेटिक सिस्टम र हाम्रो ब्लड भेसलको कनेक्सन छ अनि यदि ब्लडमा ब्याक्टेरिया गयो भने ब्लडमा ब्याक्टेरिया नर्मली हुन्छ कि हुन्न No, sir. हुँदैन है
तर ब्लडमा यदि ब्याक्टेरिया छ भने द्याट इज कल्ड ब्याक्टेरिमिया भनेपछि अब ब्रुसेला कहाँ पुग्यो त ब्लडमा पुग्यो रगतमा पुग्यो हाम्रो शरीरभरि फैलियो है नाउ ब्लडमा ब्रुसेला पुगेपछि आफ्टर बिङ प्रेजेन्ट इन द ब्लड दे विल लोकलाइज इन द रेटिकुलो एन्डोथेलियल सिस्टम है अब यो कहाँ जान्छ रेटिकुलो एन्डोथेलियल सिस्टममा जान्छ भनेको त्यही लिम्फ नोडमा लिभरमा स्प्लिनमा बोन म्यारोमा ओके सो बोन म्यारो लिम्फ नोड स्प्लिन लिभर त्यहाँ गएर ब्रुसेला त्यहाँ बस्छ है र त्यहाँ गएर फेरि मल्टिप्लाई भएर फेरि ब्लडमा पोखिन्छ ओके सो इट क्यान बी प्रेजेन्ट इन द लिभर इन द स्प्लिन इन द बोन म्यारो इन द लिम्फ नोड ओके सो अब इट गोज टु सो मेनी अर्गन्स कहाँ पुग्यो भन त ब्रुसेला ब्रुसेला कहाँ पुग्यो भन त प्लिज स्पिक बोल त lymph node, liver, Liver, bone marrow. लिम्फ नोड बोन म्यारो लिम्फेटिक भेसल्स हैन अनि त्यहाँ गएर मल्टिप्लाई हुन्छ ओके त्यहाँ गएर मल्टिप्लाई भएर फेरि पनि ब्लडमा आउन सक्छ झनै ब्याक्टेरिमिया हुन्छ र पेशेन्टलाई के हुन्छ त ज्वरो आउने टाउको दुख्ने हैन चिल्सहरु आउने जोर्नीहरु दुख्ने हुन्छ है अब कि चाहिँ एउटा मात्रै अर्गनमा यो स्पेसिफिक भएर बस्छ when there is involvement of only one specific organ the disease is often called focal or localized कि चाहिँ एउटा मात्रै अर्गनमा बसेर फोकल अथवा लोकलाइज हुन्छ नत्र भने कि चाहिँ इट क्यान स्प्रेड इन मल्टिपल organs chronic brucellosis is usually caused by persistent foci of infection in tissues यदि बोन म्यारोमा लिभरमा स्प्लिनमा लामो समयसम्म यो ब्रुसेला बसिराख्यो भने घरिघरि यो ब्लड स्ट्रिममा स्पिल भएर इट क्यान कज long-term brucellosis also called as chronic brucellosis भनेपछि आउटकम दुई थरीको हुन्छ कि चाहिँ लोकलाइज इन्फेक्सन भएर एउटा मात्रै अर्गनमा बसिराख्छ त्यो भयो भने पेशेन्टलाई खासै फरक नपर्ला तर धेरै अर्गनमा धेरै समयसँग बसेर घरिघरि ब्लडमा आइराखेर इन्फेक्सन गराइराख्छ द्याट इज कल्ड क्रोनिक ब्रुसेलोसिस बुझ्यो Yes, sir. भनेपछि ब्रुसेला लिम्फेटिक सिस्टमबाट कहाँ जान्छ भन त Blood ma. ब्लडमा जान्छ ब्लडबाट कहाँ जान्छ ब्लडबाट कहाँ जान्छ reticular endothelial system. रेटिकुलो एन्डोथेलियल सिस्टममा के पर्छ Lymph node, spleen, bone marrow, liver. ओके त्यसपछि कस्तो दुई किसिमको इन्फेक्सन हुन सक्छ एउटा localized, एउटा systemic. इन्फेक्सन हुन सक्छ है लोकलाइज इन्फेक्सन भयो भने एउटा मात्रै अर्गनमा हुन्छ हैन यदि क्रोनिक ब्रुसेलोसिस भयो भने के हुन्छ कस्तो टिस्युमा पर्सिस्ट भइराख्छ इन्फेक्सन Reticular endothelial कै tissue. मै भइराख्छ है त्यहाँ चाहिँ पर्सिस्ट भइराखेर लामो समयसम्म बसिराखेर लामो समयसम्म इन्फेक्सन हुन्छ द्याट इज कल्ड एज क्रोनिक ब्रुसेलोसिस ओके ओके अब यो भन्दा बढी हामी नपराउँ है फेरि तिमीलाई ओभरडोज हुन्छ लेट्स स्टप हियर है त ओके अब आज नबुझेको पोर्सन म फेरि फ्राइडे रिभाइज पनि गरिदिन सक्छु है त यदि तिमीले आज कुनै नबुझेको छ भने आई विल बी ह्याप्पी टु एक्सप्लेन यु अगेन अन फ्राइडे हुन्छ हुन्छ Okay, sir. ओके थ्याङ्क यू फर टुडे अल अफ यु सी यु अन फ्राइडे है त आई विल मिट यु अन Thank you, sir. sir. Thank you, sir. थ्याङ्क यू स्किम सर हजुर घरिघरि त्यो ब्लडमा रहँदा चाहिँ पछि सेप्टिसीमा त्यसले गराउँदैन हुन सक्छ त्यो पनि पोसिबल छ हैन तर कस्तो भने पेशेन्टलाई फिभर आइसकेपछि यदि पेशेन्ट हस्पिटल गएर एन्टिबायोटिक सुरु गर्यो भने इन्फेक्सन यही कन्ट्रोल हुन सक्छ नि त हैन भनेको 90% केस मोर देन 90% केसमा त पेशेन्ट हस्पिटल गइहाल्छ यस्तो भएपछि हैन तर अब ज्वरो आएर जोर्नी दुखेर पनि पेशेन्टले वास्ता नगरेर बस्यो भने यो भन्दा इन्फेक्सन क्रोनिकमा गएर सेप्टिसिमिया भएर पेशेन्ट माइट इभन ल्यान्ड अप विथ सेप्टिक सक है पछि गएर त्यो पनि हुन सक्छ तर अहिलेको जमानामा हेल्थ केयर सिस्टम राम्रो भएको हुनाले त्यो स्टेजसम्म पेशेन्ट युजली जाँदैन बुझ्यौ हेलो सर थ्याङ्क यू सर बुझ्यो है मैले भन्न खोजेको ओके सर ओके सी यू अन फ्राइडे ओके अल अफ यू